يسوع. هللويا. أوه هللويا. آمين يا رب. في اسم ربنا يسوع أتينا كلنا لنعبد. في اسم ربنا يسوع أتينا كلنا لنعبد. في اسم ربنا يسوع أتينا كلنا فانسى نفسك إيمان وفكرن في من تشكوين لله من تشكوين لك زمانة دي إذا حباش تصحيت لي أخمم لنا في صار غورس. هللويا. فانسى نفسك إيمان وفكرن فيه واعبد يسوع. Bonjour à tous. الخير في اللون. Je veux croire que le Seigneur va continuer à nous parler. بغي غدا منغ باللي سيدي ربي مازال الذي يكمل غادي يمسلاي. Il l'a déjà fait tout au long de la journée d'hier et avant-hier. يخدمي تيظلي وكذا غني سلي ظلي. Et la Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. اول سيدي ربي قرا باللي سيدي ربي يهضر سوذ من سوذ من يظن. Et parfois on y prend point garde. فيك والو دنترا راس الخبار. Alors, ma prière est que le Seigneur vous donne des forces. تظل غي وكني سيدي ربي غوندي فيك تزمرت. Parce que quand on enchaîne prédication sur prédication, خاطر مرن لحون سكس المذغر ويض. on n'a même pas le temps de digérer ce qu'on vient déjà de recevoir. ونسعى راه الوقت وكني غنميز غفاينا كني غدي تنفكن يا كان. Et ma prière, c'est que vous puissiez déjà digérer ce que vous venez d'entendre. تظل فيه وكني غيجي يتسلم يا كان اتميزم في اللاس. Et que vous puissiez encore être attentif à ce que je vais essayer de partager avec vous. إذا غني سلام غي وكني غدار مدهن نون وكنا تسلمي ويجي غاد فرقه غيذون. Et je vais vous dire une chose, c'est même très bien que vous puissiez continuer à digérer ce que vous entendez. بغي غونديني باللي يلها اتكمل ما كان تميزم غفاينا كني يسلم. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, elle crée la foi en nous. خاطر ما نسلي اول سيدي ربي اول سيدي ربي يخلق فينا الايمان. Il est dit dans Romains 10 verset 17 ou 7, je ne sais plus exactement. ذي ثفراتي رومانيين 8 17 نوزري غندا. La foi vient de ce qu'on entend. الايمان 12 17
est ce qu'on entend par la parole de Dieu. أو الإيمان يسلد سكوين ينسل أين ينسل يكاد سكوال نسيدي ربي. Donc la foi va se créer dans vos cœurs en écoutant la parole de Dieu. هي الإيمان دي خلق ذقولا وننون مرات سلم يوال نسيدي ربي. Et ça fait que quand vous allez venir vendredi soir dans ce temps de ministère, ذغار مرات روح مس الجمعة ثم ديث ذي سواعي النير نتظليث. vous aurez emmagasiné tellement de choses. هذه لي الجمعة مذقولا وننون طاس الحوايج. Votre foi aura grandi اللي ما ننون هذه لي نرنا. et vous allez être prêt à recevoir. يميرني غتيلي مثوجدم إوا كني غتطفم. Que ce soit une délivrance, أما ذا سراح. une guérison, أما ذا حلو. une réponse que vous attendez de Dieu, نغتيري في تراجم une parole غاسيدي ربي. prophétique, une parole de sagesse, ذمسلايون une بيع parole de ذمسلايون connaissance. الكياسة. Mais attendez-vous à ce que Dieu vous réponde. لمعنى غرجوث إوا كني سيدي ربي غوندي جاوب. On va entrer dans un domaine un peu différent de celui que nous venons d'entendre par rapport à Christian, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. أنك شم ذكي ونوانار النظام يخولفن أيني دي قار كما كريستيان ذيني دنيا سقلينا. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. سيدي ربي ثيكوا اللي هضر غد سوذم ثيكوا اللي هضر غد سوذم من النظام. Et ce thème-là est une suite quelque part. هي قالت فرقا ما كني ذيني دوكلن. Et quand j'étais en train de me préparer avant de venir ici, ما كني اللي خصو جا غيماني وقبل هذا صغار ذاكي. j'en ai parlé hier d'ailleurs, pour ceux qui étaient là. مسلايا غد غفان شتاكي Et je disais, غيضليها. Seigneur, quoi leur apporter là-bas? ني غاس سيدي ذا شو غير سناوي غار Parce que ذهين. dans ces temps de jeûne et de prière, pour moi, ce qui est important, c'est qu'une parole de Dieu vous bénisse. خاطر كاينه نساء نزال رغوري غينا راه داوي صغور سيدي ربي هذه اللي ذاينا راه كوني فارشن. Et alors que je cherchais à savoir quoi apporter, ما كاين اللي تنافي غدا شرد فرقه غيذون. le Seigneur m'a rappelé 2 messages, سيدي ربي غيسمح تايد سنه الحوايج. 2 thèmes سين يسكا que j'ai apportés seulement dans mon église, enfin dans l'église où je suis engagé. ذايني فرقه كان ديت مزكيداني غندق تشاغ. Je ne les ai pas encore apportés ailleurs. مازالو ثني ودهدير غالا في السنان داني ظن. Et un de ces thèmes, c'est celui que j'aimerais développer maintenant. إذا يجي ذايني فغي غادي تفرقه غيذون On تورا. peut mettre la première diapo. Et le thème, c'est les obstacles à l'exaucement de nos prières. يجي سما سيني تيلي نذح باس يتظل النار. Nous savons très bien que dans nos vies, et nous sommes dans un temps de jeûne et de prière. نزرى بلي ذي ثوذرت النار يعني نمشتي بلي عقلاغ ذي لوقات نتظلي توزامين. Et peut-être que pour certains, vous priez déjà depuis un certain temps pour des choses. يزما الحال شرا ذقون تفذام يا كان تظلى ما في شرا الامور. Et vous avez l'impression que quand vous priez, il y a comme un obstacle. توالي ما كني ما راه تظلى ما كني ثلا الحاجه سني قوني لو حباس. Vous avez l'impression que vos prières ne peuvent pas aller au-delà du plafond. توالي ما كني في ظل نون وزمير ترى غاد فقد سني سقف. Et on va voir ce matin que il y a des obstacles à la prière. فغي غنولي تصبحي ثاقي بلي لان يحبسني تظلى. C'est une réalité. وايا كذايني لان. Et ces obstacles à la prière, on va voir ceux qu'on a l'habitude d'entendre. يا ريح حبسنا كي غنولي شرا غنولف نغننو من توالي ثنيا كان. Mais il y a bien longtemps de cela, quand je réfléchissais à ce thème, عطاسايا كي ما كاين اللي تخميمه غف فوايا قارد فرق هكا. que j'ai apporté dans l'église où je suis engagé, نيد فرقه غادي في مسكيده غندق تشا. j'ai commencé à regarder ce qui s'était déjà fait, ce qui avait déjà été prêché là-dessus. تمقولا اين فاذ يد الا نوي دي يهضرون يا كان. Et ce qui revient souvent, c'est certains, on va dire certains obstacles qu'on va voir quand même. اين دي تغالن ذكرى سي حبسنا كي وإذا كان نولي هكا شويه. Mais le Seigneur aussi a commencé à me parler. معنا سيدي ربي غيبدا غلي دي تمسلاي. Et il m'a montré aussi des obstacles qu'on n'a pas souvent l'habitude peut-être de traiter dans nos églises. يسمح ثايد نغيرات ذي البالي وشرا غيحبسن وننو ما نهضر في اللسن دي مسكيده. Et vous verrez à la fin de ce message la liste de tous ces obstacles qui, je crois, le Seigneur m'a donné. يعني نولي غير ثقاله هاد نسفد زاتنا هكا يحبسنا كي غيومنا بلي سيدي ربي غيثني ديف كان. Et ce sont parfois des choses qu'on ne soupçonne pas. الا تكرا الحوايج ورجينا نشوك ذيك سنت. Et tant que nous ne réglons pas ces choses-là, سكوذ ونخدمانا ونقديشانا غيوكني غنصفو. vous aurez beau prier, اكني وني هوا الزلث. vos prières ne dépasseront pas le plafond. في ظل نون وتعدى ترسني سقف. Parce que le Seigneur ne peut pas agir dans nos vies
خاطر سيدي ربي ولي زمير انا غادي يقدش دي Le ثودرتنا Seigneur ne peut pas répondre à nos prières. سيدي ربي ولي زمير انا غادي يجاوب في Quand ظلنا dans nos vies, il y a des choses qui font obstacle. ماذا قلنا ذي ثودرتنا غلان تكرا الامور غي لان دي حباسن Et je crois que dans certaines choses que je vais évoquer ici, ومن بلي غادي كرا الحوايج راه دفدراغ ثورا parmi l'auditoire que nous sommes ce matin, يارو كذا كيو كي لان داكيا je crois que certains vont se retrouver dans ces obstacles. ومن بلي شي راه ذكونا ذا فني ما ننسى ديك حباسنا كيا Et si dans ce que je vais évoquer, vous dites oui, c'est vrai, je vis ça, ماذا قلنا ذكويا كرا ديني غا كتوفيض بلي الصح ستيدي رضا نشتاقيا alors à la fin du message, هي عرفا كرا بوين راه فرقه il sera important que vous régliez ça devant Dieu. يسعى غزال ما الا تقيم مزا سيدي ربي وتفروم ثمثال Et comme l'a تاكيا fait Christian, si on a le temps, j'essaierai de donner un laps de temps pour que chacun puisse se remettre en question par rapport à ces choses. اما كني يخدم كريستيان سلام غنسعوا الوقت وكني يليون دقنا غادي يقيم بزاف ربي وكني غادي يفرو في مسالاكيا Alors, deuxième diapo. Voyons quelques bases fondamentales de notre relation avec Dieu. نولي كرا الامور الا ندلساس في العلاقه نغوك سيدي ربي Premier point, فنقيت ثم زواروث c'est un verset biblique تصدرت ذكوال سيدي que ربي nous connaissons tous. نسنيت يا الكليه Parce qu'il y a dans notre relation avec le Seigneur vraiment des bases fondamentales auxquelles nous devons croire. خاطر ذي العلاقه نغوك سيدي ربي لا تكرا الامور الا ندلساس الا قنا من يسات Et la première pour moi, c'est ce verset qui dit dans Hébreux 11, verset 6, الحاجه ثم زواروث لا ذك عبرانيين 11 6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, عندك توكتب باللي بلا لمن ذي المحاله استعجبض car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe خاطر الا قوينا كني غير يقربن غير سيدي ربي هذه من باللي ربي لا et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. ايرنا غذن تاعك تكن لاجاري وين في تنادين Ce premier point est très important. تنقيتا كيفم زوارو Dans تسعه notre مازال relation avec ذي Dieu, العلاقه نغوك سيدي ربي nous devons croire par la foi الا قاغانا من الايمان que quand nous nous approchons de lui, باللي ما راه نقرب غير غروس nous devons croire que Dieu existe الا قانا من باللي الصح تيدتي لا et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. يرنا غذن تاعك تجازين ويذي في تنادين C'est un point très important. ثقيت تنقيط يسعى نزال Deuxième point, تنقيت سناث c'est encore dans Hébreux 4, 4 à 6. ذا غني غذ عبرانيين Il est dit, ربعه approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, ينادي هي غنقرب سطمنا على العرش النعمه afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. يوكلني اغد تونفك الرحمه يرنا وكذ العنايه يرنا غنتواصل لك ذي الخصاصات الناغ Il est aussi très important ce point. Quand nous nous approchons du Seigneur devant ce trône de grâce, يسعى ذا غني غزال تنقيطا كيا خاطر ما نقرب غير سيدي ربي زات للعرش النعمه nous devons nous approcher de lui avec assurance الا غنقرب غرس سطمنا pour être secourus يوكلني غنتواصل لك dans tous nos besoins. ذكوينو كاين حوايج Je ne sais pas si c'est de cette façon-là que vous vous approchez de Dieu. وزري غرامه الا كيا يتقرب من غير سيدي Dieu ne ربي doit pas être un étranger pour nous. سيدي ربي وري لا قرا غيلي ذا Il فراني est un Père qui nous aime. خاطر انت دابا باباثني غير Et يحملن quand nous nous approchons de lui, اما نقرب غير غرس nous devons nous approcher avec assurance. الا غنقرب سطمنا Et comme il est dit, nous trouverons miséricorde auprès de lui. إذا أما كان دينا يوكلني غنفر الرحمة الغرس Troisième point, فنقيت الثلاثة j'ai pris ce verset, j'aurais pu en prendre d'autres. دماغ تصدر ثقيل في ليزمر غد دماغ في هذا Psaume النظام 4, verset 4. في الزبور ربعة تصدر تيس أربعة David dit, l'Éternel entend quand je crie à lui. داود يناد اللغة مغلال يسلد ما تعقد غير غرس C'est fondamental dans notre relation avec Dieu. أيا كيغ ذيني لن دلساس ذي العلاقة نغوك السيدي Si ربي vous ne croyez pas que lorsque vous vous approchez du Seigneur, il entend ce que vous êtes en train de lui dire, il y a un problème. ما إلا وثمين مرا بلي يسلاون ما تقرب مع الغرس أيا كي ذكور مقرن Mais David savait que quand il s'approchait de Dieu, Le معنى Dieu داود- entendait sa prière. لا معنى داود يزرى بلي
راه يقرب غير سيدي ربي غيسلد يزالي Il فيس entendait ces cris. يسلد يسوغانيس Et on le voit si souvent dans les psaumes. اشحال تكاليث نوالا ذاك هليلن L'Éternel entend quand je crie à lui. إلو مغلال يسلد مرة تعقيد غير C'est غروس fondamental أيا كيف الساس que nous croyons cela. إلا قنا من نشتاقي Quatrième point, فنقيتيس 4 psaume 18, verset 7. هليل 18 تصدر Là, c'est 7 très imagé, c'est encore David. أيا كي ذي الحاجة غير نزمر تيد نخيل داود ديما Et il nous dit, dans ma détresse, يناد ما راه عديغ ذي J'ai السواعين invoqué l'Éternel. سول غاسي j'ai ومغلال crié à mon Dieu سوغا غير et ربينو de son palais. Et de son palais, سي العرشيس عليا il a entendu ma voix. يسلاد Et الصوثي mon cri est parvenu devant lui, عقضي ويبضار à غروس ses oreilles. يبض سي مزوغنيس C'est très important. ذين يسعى نزال C'est imagé. ذي الحاجة نزمر تيد نخيل Il entend. يسلا Il est dans son palais, نتا ذي dans la العرشيس nouvelle عليا Jérusalem céleste. ذي اورشليم Mais تجديط quand je suis يهلوان dans la détresse, ما كني Et غير que اللي j'invoque mon Dieu. سول غاسي ربينو est-ce que tu sais qu'il t'entend? تزريض باللي سلاكد Et c'est pour ça que le premier point dit qu'il faut s'approcher de lui avec foi. ذك مي غيدينا ذي تنقيطني ثم زواروث باللي الا كنقرب غروس سليمان Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. اخطر Et بلا sans la غليمان foi, il est وسليمان impossible de استعجبهم. croire que Dieu nous entend. اذا غني بلا لي ما ناقيغ ذي المحال انا من باللي سيدي ربي يسلاغد Et enfin, dernier point, le 5. ايه فنقيتيس 5 ثنقاروث C'est encore un autre verset que j'aime beaucoup. تصدرت النظام داغني حملها مليح Et c'est encore David qui parle. داود داغني غيك Psaume تمسلاين 34, verset 7. ذك هليل 34 تصدرتي Et là, 7 David dit quelque chose que nous sommes en train de faire dans ce jeûne et prière. داود يناد يوثن الحاجه لا تنخدم كثوره ذي Nous تسوعين nous كي sommes توزامين réunis pour 4 jours نجمع ذاكي غير 4 وسان pour chercher Dieu, يوكن النبي في ربي pour invoquer Dieu, يوكني غنندهر sa غروس bonté, sa miséricorde, أن son ندهر. intervention. إلا هو ينس الرحمة ينس لوك ذا فوسيسة في Et أثي j'ai الديار toujours aimé ce verset. حملها تصدر Et ثقيل j'aime me le rappeler حملها غتي dans ma تسمش relation avec ذي Dieu. العلاقة ينوك سيدي ربي Parce que David dit, خاطر داود ينال j'ai cherché l'Éternel نوذاغا في اللو et il m'a pas répondu. أريد يا رارا نو Allô? Est-ce que vous êtes avec moi? مازال يكون يذيع J'ai cherché l'Éternel نوذاغا مغلال et il m'a répondu. يرنا يا رايد Et quand on cherche Dieu, مرا النبي غف ربي vous finirez toujours par trouver la réponse. الثقيلات ديما غدا في مثيري Vous n'avez pas besoin d'aller voir le pasteur. وتحواج مرا غتروح مسامك سانت Vous n'avez مزكينة pas besoin d'aller voir la sœur qui est très spirituelle. وتحواج مرا غتروح مع الولد مثلا Comme je l'ai dit hier, développez votre relation avec Dieu سنرني في العلاقة نونوك et سيدي apprenez ربي à devenir des chrétiens adultes حفظتي وكنتي Des لي في chrétiens مسيحيين authentiques. مثلا في مسيحيين انتذات qui vivent une relation personnelle avec Dieu. يسعن العلاقة نسنوك سيدي ربي Et David dit, quand je cherche Dieu, داود يناد ما كاينين وذاغ سيدي ربي j'obtiens une réponse. تفقد في ريريث J'ai cherché l'Éternel. نوذاغ فو مغلال Il m'a répondu. يا رايد Et peut-être que tu cherches le Seigneur déjà depuis un moment. يزمع الحل تنادي سيدي ربي شحال يا Mais il se peut aussi نغ يزمع الحل داغن qu'il t'ait pas répondu. وكدي جوفارا Et ça, on va le voir pourquoi. إيه من بعد نولي غنشوغار Parce que nous sommes dans le thème. Parce que nous sommes dans le thème. خاطر ذا فهي قالت نتمسلاي Qu'est-ce qui fait obstacle à nos prières? ذا شو يخدم من حباس يظل ثناغ Mais Dieu dit qu'il nous répond toujours. لما سيدي ربي قارد بلي ديما يتجاوبد Et je veux croire que cet après-midi, ce matin, يبغي غدا مناغ بلي تصبحي ثقيا le Seigneur va vous répondre. إلو سيدي ربي غوندي جاوب Nous avons vu les bases qui sont les bases fondamentales de notre relation avec Dieu. الولاد ذا شو يقلان دلساس ان العلاقه ناغو كسيدي ربي Prochaine diapo. Quelle est la condition pour que Dieu nous exauce? ذا شو إذا الشرط وكني سيدي ربي غادي يجاوب Il y a des conditions لأن pour que شروط. Dieu nous exauce. لان الشروط وكني سيدي ربي غادي يجاوب Et là, j'ai pris 2 versets.
إذا قيد مغد سنة تصدارين que vous connaissez très bien, يتسنى ما كني لاقا qui me semble très important. في كذا كي غروري ساعة تزال مقرن Ce verset de 1 Jean 5, verset 14. تصدار ثقيغ الذي ثبرات سمزورث يوحنا يخف 5 تصدار 14 Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance يناد بلي غنسعى غرورس طمانا يقيغ que si nous demandons quelque chose Bel- selon sa volonté, بلي ما إلا نسوثر الحاجة إلا على حساب اللي بغيناس il nous écoute. يسلاغد D'autres versions diront, il nous exauce. ذي ثمي وين النظام يكتب بلي يتجاوب غدنا يتسرى يغد Nous avons cette assurance نسعى طمانا يقيغ que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, بلي ما إلا نسوثر الحاجة على حساب اللي بغيناس il nous écoute, يسلاغد il nous exauce. يرنا يتجاوب غد Oui, mais pourquoi Dieu ne nous exauce pas? إيه لا معناها شو غير سيدي ربي غادي يتجاوب راه On l'entrevoit déjà quelque peu dans ce verset. نتوالي هكا كرا الامور دي صدارينا كيا C'est que peut-être certains parmi vous, يزما الحال كرا كراون vous venez devant le Seigneur, هادو روحو مغار زاد سيدي mais ربي vous êtes en train de lui demander des choses invraisemblables. ستورم الامور ويزما راه تيقف العقل Et vous dites, mais Dieu ne répond pas à ma prière. ومن بعد تقارم سيدي ربي ودي جاوب راه غيظلي ثيو Je vais te dire une chose. بغا يدينا غيوث Si tu es الحاجه en train de prier pour que tu gagnes au loto, ça m'étonnerait que Dieu te réponde. ما الا تزلاضي وكني غتربح هاد اللوطو امنيه وتوهم راه ما الا سيدي ربي ودي جاوب راه Et si tu joues au loto et quelqu'un te répond, ما الا تلعب هاد اللوطو غيوني جاوبك moi je ne crois pas que c'est le Seigneur qui te répond. ورو من غير بلي سيدي ربي دي جاوبن Parce que quand on est chrétien, on ne s'attend plus au jeu. خاطر مرايلي من الذي مسيحيين ونتراجو يرى Quand on est chrétien, on vit par la foi. مرايلي من الذي مسيحيين Dans les كوني promesses تعيشي de Dieu. الايمان ذي المعهدات سيدي ربي Et nous nous attendons à ce que Dieu nous réponde, lui, avec ses promesses. ان كوني نتراجو وكني سيدي ربي سيماني ساعد دي جاوبن المعهدات ناس Et la monnaie, l'argent du ciel, c'est la foi. ايه اذا من يصور دين جنوان ذي الايمان Et c'est très important que tu t'attendes à Dieu et non au jeu. ايه يسعى مليح زال ترجو غير سيدي ربي ولا غلعب Et alors que je suis en train de partager cela, peut-être certains ici sont concernés. إيه ما كان تمسلاي غاكا كيز مال الحال كرا ذيك وين داكي ثعنا Et تمسالت peut-être certains qui regarderont aussi cette vidéo, qui regarderont cette émission. يزما الحال داغني وإذا راي مقلن داغني نشتاقي ثعنا تمسالت Et que vous serez devant votre télévision en train d'écouter ce message. مراثيلي مزاف انت اللي زري غتسمح سي سمي مسلاينا كيا Sache que Dieu ne répondra pas au loto. حسوا بلي سيدي ربي غودي ترى غير اللوطو Dieu n'est pas dans ces choses-là. سيدي ربي غيقال لا فوسيس ديال الامور Mais كيا Dieu va te répondre si tu mets ta foi en lui. لما عنا سيدي ربي غادي يجاوب ما فرصاد لي مانين كذكس Trop de gens, même des chrétiens, عطاس قمذني قلان ولا ذي مسيحيين viennent à l'église. تسند غير Et au تمزكيده lieu de compter sur le Seigneur, ذي العوض تشكلن غف سيدي en ربي cachette, السفرة ils jouent au jeu, لعبن اللعبة ثقيا aux loteries, لعبن اللوطون s'attendant à gagner. يا نتراجون ذا ربحن Si un jour tu gagnes à la loterie, ماذا قلنا تربحض لا لوطري je vais te dire, c'est pas Dieu qui te fait gagner. زريغ بليك حسو ماشي سيدي ربي كي C'est سربحن le diable. الشيطان Parce qu'il veut ta perte. خاطر يبغى Et il va dire, نجريك t'as vu, t'as gagné. اكدينيت ولا تربحض Et tu es tout content. من بعد تفرحض Et puis à la fin du mois, tu vas avoir ta paye. ومن بعد ما داوض عرفتي راه الشهر داس جرناطي Tu vas encore jouer. تغلط داغنا Et تلعب tu vas mettre ta famille en danger. اتر تواشلتك Parce que cette fois-ci, tu vas pas gagner. اتر تواشلتك ذي الخصاصه خاطر Mais وتربح tu vas ضرا tout perdre. بغات تخسر كلش Fais attention à ça. حذري ماني Nous avons auprès de lui cette assurance نسعى غير غرس طمنا يا que كيا si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ما الا نسوثر الامور على حساب اللي بغينس et il y a beaucoup de choses auxquelles Dieu ne répond pas dans ta vie parce que tu fais des prières qui ne sont pas selon sa volonté. عطاس الحوايج وردي ترى راه سيدي ربي ذي ثوثرتيك خاطر تزلاض ثيزاليين ولينا ذي الفغينس Alors ne sois pas étonné que tu n'aies pas de réponse et que Dieu n'écoute pas. هي وتوهم راه ما الا ولا شتيري ريث انا سيدي ربي ودي تسمح سي Parce ساره qu'il ne sait
pertinemment que s'il t'accordait ce que tu lui demandes, ce serait ta perte. خاطر يزرع باللي ماذا Ce serait ta chute. اي نس السثور داينا كيسنقرن داينا Et كيسغلين. peut-être ici, il y en a parmi vous qui sont dans la chute parce que vous demandez des choses au Seigneur qui ne sont pas selon sa volonté. يزمل الحال نشرا ذيك وين داكيا يقغلينا خاطر السثر من الحوايج ويلينا هذه الفغين سيدي ربي. Mais vous êtes dans la chute, vous êtes en bas parce que vous avez désobéi en demandant des choses que Dieu ne voulait pas vous accorder, mais malgré tout, vous avez continué dans cette يزمل direction. الحال تغلي ما قال كوني ذي القاعه خاطر السثر الحوايج ويلينا هذه الفغين سيدي ربي. Deuxième point, تنقيتي السناث. il est dit aussi, j'ai pris ce verset, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. يكتب باللي سيدي ربي أريد يتجاوب راغي Ce مذنوبا. verset se trouve aussi dans Jean, donc Jean 9, verset 31. فصدار ثقيا ثلا ذي الانجيل يوحنا 9:31. Et ça, c'est pas une révélation, nous le savons tous. وقيا ماشي ذا وحي ذاين نزرا. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. نزرا باللي سيدي ربي ذي المحال دياري مذنوبا. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, لا معنى ما إلا يون ما إلا يون يتكرمن يعني يخدم الفغينس. c'est celui-là, celle-là qui l'exauce. ذوينا تينا ومرا ديار. Mais si quelqu'un honore Dieu لا معنى ما إلا وين يتعظمن سيدي ربي et fait sa volonté, يعني يخدم الفغينس. c'est celui-là qui l'exauce. ذوينا ومرا ديار يزاليثيس. Et c'est important d'honorer Dieu dans ce que nous faisons. يسعى مازال ما نتكرم سيدي ربي ذكويني نخدم. Honorer, avoir la crainte du Seigneur. نكرم ونسعو الهيفه ينس تقول Vivre une vie chrétienne authentique en dehors de l'église. اني ديرت ودرت مسيحي ثنتيذت خاصو لا فران تمزكيدا. Honorer Dieu, c'est pas l'honorer dans ces 4 jours de prière. ما نكرم سيدي ربي ماشي كان تقول سنه كي نتزاليث. Et venir ici pour recevoir la bénédiction alors que peut-être depuis déjà un certain temps ou toute la semaine, vous avez vécu des choses qui ne sont pas à la gloire de ومن Dieu. بعد نتراجو وكني غنتوفارك خاصك كني ذي الدور تعشض الحوايج اللي لا ذيني قبل سيدي ربي. Je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient là, que c'est ce que nous vivons à la maison qui aura des conséquences lorsque nous venons à l'église. ني غاوندي ظلي باللي ذاينين تيدير ذك وخام راي نلن المحويجه ثنا مرض نوضات Ce مزكيدا. que tu vis avec Dieu à l'extérieur, dans le secret, Dieu le voit. Entre dans ta chambre. اي نستعيشي دوك سيدي ربي ذي فرا ذي ثسرا سيدي ربي تواليث اكشم غير تخام فيك. Et prie ton Dieu là, خاطر سيدي ربي ذي نايف كي قلا dans ce lieu secret. ذيك مكان نين الفضنا. Et ton Père qui voit, فافاك دي il توالين va te le rendre. انت راك في Et ديارن. il te le rendra dans ta famille. اذا اكثي ديار ذي Dans ton ثوشولتي foyer. ذك وخاميش. Et ça aura des conséquences dans l'église. اذا راي نلن ولا تمزكيدا. Mais dans ce lieu secret qui est ta chambre, لا معنى ذك مكان نين الفضنا يقلا انت خام فيك. c'est déjà là que tu honores Dieu, que tu gagnes des victoires. في نايا كان راه فضوضه تكرمون سيدي ربي ويرنا غتسغل الفاض. Matthieu 6:6. متى 6:6 Entre dans ta chambre. اكشم غير تخام فيك. Et il est dit que celui qui l'honore يناد باللي وين تيتعزون et fait sa volonté, يرنا يخدم الفغينس. c'est celui-là ذوينا que Dieu va exaucer. وما راه يجاوب سيدي ربي. Alléluia. امين. Quelles sont les conditions pour que Dieu nous exauce? ذا شو إيه الشروط وكني سيدي ربي غادي يجاوب يتزالي ثنا. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle? هي ذا شو قلت لي ندا حباس. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à l'exaucement de nos prières? ذا شو قلت لي ندا حباس يثريري ثنغي الجواب غف تزاليين الناغ. Premier verset, Jacques 4, verset 3. صدرت مزواروث يعقوب 4:3. Il est dit ceci. يكتب وياكيا. Vous demandez et vous ne recevez pas السثورم لا معنى ود تطف مرا. parce que vous demandez mal, خاطر والسين مرا غتسثرم. dans le but de satisfaire quoi? إوا كني أتصروم أشو Vos passions. الشهوات نون. C'est ce que je viens d'évoquer un peu là déjà avant. ياكي وفي ذيك الهضره كان يا كان. Vous demandez et vous ne recevez pas de Dieu السثورم لا معنى ود تطف مرا صغور سيدي ربي. parce que vous demandez mal, خاطر والسين مرا غتسثرم. dans le but de quoi? إوا كني ذا شو يدي سوينون. De satisfaire les passions qu'il y a dans nos cœurs. يسوينون إوا كني غتصروم الشهوات اللي ندقولون نون. Les passions cachées.
الشهوات يفرن les passions que personne ne voit. البغيات ثني ولا شويني ثني توالين Oui, le pasteur ne le voit pas. هذا صح أم كسان تمزقيدا في Oui, توالي même ta femme peut-être le voit pas. يزمع الحل ولا تمطوثيك وتتوالي Oui, راه mais celui qui regarde au plus profond des cœurs, لا معنى وينك نيس نقاذن ولا وين c'est le Saint-Esprit. ذا الروح القدوس C'est l'Esprit de Dieu. ذا الروح نربي Et tu ne peux rien lui cacher. اي وينا والزمير ذا راس تفرض ولا Et nous venons devant le Seigneur croyant qu'il va nous exaucer alors que derrière il y a des passions, des motivations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. تروحوا تزاد سيدي ربي نتراجو غادي يجاوب خاصك اني غلانت كرا الشهوات ويلينا Vous pouvez tromper un homme. زمرم Vous اتكن pouvez tromper votre pasteur. زمرم اتكن Vous الخمام pouvez كسات tromper مزقيدا vos نوان amis. زمرم اتكن الخميم Même دوكا vos نوان enfants. ولا ذراو نوان Mais vous ne tromperez jamais le Seigneur. لا معنى والزمير ما تكن الخمام في سيدي Parce qu'il est ربي celui qui regarde jusqu'au fond des خاطر cœurs. ذنتا يقسمو قولا نغارث القايت بول Nous demandons parfois pour satisfaire ces passions charnelles qui sont là dans nos cœurs. ثورتي كوال ايوا كني غنصرو الشهوه ثاكي غنساع داخل بولاون الناغ Croyant que le Seigneur va être trompé. نتغيلي باللي نزمر نكلخ سيدي ربي Mes amis, vous ne tromperez jamais le Seigneur. اي مدوكا ليو وتزمير مالا غتكلخم Et سيدي tant que ربي nous aurons des attitudes avec des passions cachées, سكوذ نسعوغ الشهوه ثاكي يفرن داخل بولاون الناغ le Seigneur ne pourra pas agir dans nos vies. إلو سيدي ربي ذا المحال الذي قدش دي Ça تزار fera فينا obstacle. ذاين راس يخدم لنا حباس L'autre verset très connu, Ésaïe 59, versets 1 à 4. تصدرت النظام داغني توسن ذي اشعياء 59 تصدرت مزورو ثلمة 4 Là, le Seigneur aussi nous révèle qu'est-ce qui fait obstacle. داغني ذاكي سيدي ربي تفقينا ذا شو يقتلين ذا حباس Et c'est un verset que nous connaissons beaucoup, c'est versets 3, 4, 3, de 2, c'est versets de Ésaïe de 1 à 4. تصدرين اشعياء سي صدرتي سنه ثما 4 Combien de fois nous les avons déjà lus? اشحال تيكالي ثتي نغرا Mais arrêtons-nous dessus quelques instants. لمعنى اكوني دار ضغي وكني غنحبس ان نميز في لاسد كران الوقت Le Seigneur nous parle avec bonté dans ce premier verset. سيدي ربي غيهضر غد سلهو صلحنا ناغدي صدرت مزواروت Et il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ادي قارا لا افوس سيدي ربي غودي لا غي وكنا في سلاش ni son oreille trop dure pour entendre. ام زوغي سوريا زيارا غي وكني غادي سل Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation لمعنى ذا الشغل نوني مشومن يكون يفرقن entre vous et votre Dieu. يكون يفرقن يراون ضربي نون Et j'ai mis en lettres rouges, نكيني كتبغي تسوزكواغ ce sont vos péchés ذا الدنوبة ثنون qui vous cachent sa face إوني تفرن وذميس et l'empêchent de vous écouter. أيانا يتقري عاسي وكنون دي سمح Ce سي sont سلام mes péchés ذا الدنوبة ثيون qui كيني me cachent sa face يتفرن وذمن et ربي m'empêchent qu'il m'entende. أيانا تقري عنتي وكنو يدي سمح سي سلام Car vos mains sont souillées de sang خاطر يفسن نوان ومسني et vos ذمان doigts de crime. إذو ذا نوان سل شغالي مشومن J'ai écrit en lettres rouges. شتبغتي تسوزكواغ Vos lèvres profèrent le mensonge. إيماون نوان قارن الكذاب Votre langue fait entendre l'iniquité. السنوان يتشور الذنوب Nul ne se plaint avec justice. ولا شوين يدي تروحوني وكنا ذي مسلاي حقيث Nul ne plaide avec droiture. ولا شوين يتمسلاين سوفري ذي قاعدن Il s'appuie sur des choses vaines أرصان نغسن ذن غف الحوايج يفنون et disent des faussetés. يرنا قارن الأمور اللي يارد سيذات Ils conçoivent le mal نثني ما كني خلقند الشر et enfantent le crime. ومن بعد تروند الشغال نديري Ce verset est tellement important. تصدرينا كي ساعة تزال Ce sont toutes ces choses ذي الحوايج كي مرة qui font que Dieu ne peut pas nous écouter. تقري عن سيدي ربي وكنو غدي يسمح سي Mais سارة le Seigneur nous dit, لما أنا غيلو سيدي ربي لا غدي sa قام main, أفوسيس elle n'est pas trop courte pour nous bénir, ودي لا راه غي وكنا غي pour فارش nous toucher, إوا كنا غدي pour ينال nous guérir. إوا كنا غي سحلو Mais parfois, ce sont ces faussetés, comme il est dit tout à la fin, que nous prononçons. لمعنى يقارد ثيكوال ذي الأمور كي نكذا في دن السفوغ Ce sont les lèvres qui profèrent le mensonge, ذي ميا كي غيدي يهضرون الكذاب la langue qui profère l'iniquité, إلا الساكي غيدي يدي سفوغن دنوب qui fait que Dieu ne peut pas Veuillez- répondre à nos prières. ذي كي غي تقري عن سيدي ربي وكنو دي تجاوب راه غي تظل لنا Amen. امين Allez, prochaine diapo. On va avoir un premier obstacle cette fois-ci.
نولي حباس مزوارو qui est un obstacle concret. ذيون وحباسي نسن زراث Et comme je vous ai dit en début de ce message, ما كنيون دنيا مي دفدي j'ai غمسلاي regardé un petit peu ce qui se faisait dans ce domaine, qu'est-ce qui avait déjà été apporté, prêché. ولا اين بوين يا كان فوساكا يا جيون Et un des obstacles qui est vraiment un obstacle à l'exaucement de nos prières, يون سك حباسني قلنا ذا الصح ذا حباس نتيذت يظل لنا c'est le refus de pardonner. مرايلي نوهير نسمحنا ذا Et القلة je pense نسمح que celui-là, peut-être, va concerner certains parmi vous. تخميما باللي حباسا كي يزمر هذه النال كرا ذكونا Celui-là, il est très connu comme خاطر obstacle. واكي ذاين نسن Il est très connu, mais nous sommes tellement têtus نسنيث حباسا كي لا معنى مي يقوروا قرونا que le Seigneur va nous parler encore ce matin. مي يقوروا قرونا سيدي ربي ذا غنتصف حيث كي غادي Et يهضر peut-être encore, il y en a qui vont résister, qui ne voudront pas pardonner. يزمر الحال هذه لين الشرا الصغرنا اكثر قرونسن وفقونا راه غتسمحنا Mais je veux te dire une chose, si tu pardonnes pas, Dieu te pardonne pas non plus. بغي غاكديني باللي ماذا قلنا وتسمح ضرا ولا سيدي ربي كيتسمي Et حرام ça va être un réel obstacle dans ta vie chrétienne. إذ واقي غير شي لين دا حباس نتيذت ذي ثدرتيك ثا Parce que مسيحية quand tu vas prier, خاطر مرة الزلاض le Saint-Esprit est en train de te dire, روح القدوس لك دي قال règle avec telle personne. روح سفوت وكذو مذاني هنا Tant que tu n'as pas réglé, ماذا قلنا je وتسفري ne ضرا peux pas exaucer ta prière. وتتجاوب غير غير تزالي فيه Et il est dit ceci dans ce verset de Marc 11, 25 à 26. يتوكتف ذي الصدارين كي مرقوس 11 25 26 Il est dit ceci. يتوكتف Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, إمرايلي مثف الدم أتظلم si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, ما إلا تزرم باللي إلا وين يسعان الحاجة غير وين يتلسن الحاجة pardonnez, سمحوث afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. إوا كني فافثوني قلان دقيني ولا ذنتا أو نسمح دنوفات نوان Et là, nous sommes là en ce moment dans le jeûne et dans la prière. يا ساقين أقلاق ذي ثوزامين وكتزاليث Koria rabara bara bara. Seigneur, je t'aime. أسيدي ربي Seigneur, tu es نحبلك merveilleux. أسيدي ربي Et تفزوض le Saint-Esprit nous parle. الروح القدوس غادي مسلاي Oui, je suis merveilleux. وي ذا الصح Oui, mais فزاغ tu sais pas qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ton pardon là? الزري ضرب لك إلا يون يحوج السمحض Tu lèves les mains vers moi. السلا يضيف السنيك الغوريا Et il y a si longtemps que je te demande de pardonner cette personne. شحال يقميك تقراغ سمحاسي ومذانيهين C'est ça la réalité. تقيتي ذات Qui c'est là au milieu de nous qui vit ça? انواغي تعيشين نشتاقي رانا Bah, je sais pas, وزري غارا mais je sais que toi tu le sais. معنا زريغ بلك حشتيني تزريض Tu es peut-être là en train de prier, يزما الحلق لك ذاكي لا de louer تزلا le Seigneur. تحمض سيدي ربي Mais il y a quelque chose qui fait obstacle. لمعنا الا الحاجه غيشي لا Le ندحباس Saint-Esprit vient الروح القدوس et يساد te dit pardonne. اشي قار سماح Va trouver le frère. وروح Va رقماك trouver la وروح sœur. الولد مام Va trouver ton fils. وروح رميم Va voir le pasteur. وروح مكسات Va مزقيده voir la femme du pasteur. وروح عرف مطوث ومكسات Oui, mais مزقيده elle m'a fait tellement de mal. هذا الصح انت تخدمي Et الامور tu sais comment il m'a critiqué ou elle m'a critiqué. ولا ضا ماشي توث ذيث ولا ضا شو يتخدم Si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, ماذا قلنا في الزريض باللي الا وين يتلسن الحاجه va lui demander pardon. روح ستر السماح C'est toi qui dois aller lui demander pardon. ذيك تقلقنا تروح ذا ستر السماح Et votre Père qui est dans les cieux إذا فثوني لان ذك جنوان vous pardonnera vos offenses. أو نسمح Mais écoutez bien le verset 26. سمح ستد كان يتصدرتي C'est la suite. 26 ذي بدي تكمل Mais si vous ne pardonnez pas, لا معنى ما يلو تسمح مرا votre Père qui est dans les cieux فثوني قلان ذك جنوان ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. وني تسمي حرا ولا ذنتا سياث نوان C'est très important. ذي نسعى نزال Si vous ne pardonnez pas, ما يلا وسمح ne مرا vous attendez pas à ce que Dieu vous pardonne. وتراجو ثارا سيدي ربي ونسمح C'est très important. Ça. ذي نسعى نزال Dieu nous a montré le chemin avec Jésus. سيدي ربي يسنع ثاغ دفريد ستاويل Il يسوع nous a montré un المسيح chemin de pardon. يسنع ثاغ دفريد Et نسمح qu'est-ce que c'est que toutes ces peccadilles
Qu'est-ce que c'est que toutes ces pécadilles, ces petits problèmes ذا شو ثنوغورنا غير كلي غي مشطاح que parfois nous avons? Ah, la sœur m'a pas dit bonjour. ولت ما الدنيا راه الخير Oh, je vais à l'église, le pasteur m'a pas salué. روح غير في مسكيده قداش يدي Oh, j'ai entendu يدينا راه telle الخير chose. سليغ الحاجه Pour des pécadilles, des choses qui sont des petites choses, ça y est, on est fâché. ذا الامور كان كي غادي مشطاح ذاين نرفا C'est rien du tout, ça. ولاش ذيك سوايا كيا Bien sûr qu'il y a des choses un peu plus difficiles où on nous a critiqués, on nous بصح a, لان الامور نظن مقرن بالك on a وثندقنا porté atteinte à notre réputation. بالك هاف ذاين نولن سمع الناغ Oui, mais tant que tu pardonnes pas, ايه بصح لما عنا سكوذ تسمح ضران ça va faire un obstacle dans ta vie, à ta vie de prière. ذاين راه كي لين حباسي تودرثيك وكتو درثيك ذي الظليث Il va y avoir du ressentiment. تسعود Il va y avoir de la haine qui va se créer dans ton cœur. ادي خلق شروه تقوليش Et plus tu vas laisser cette chose à régler dans le temps, plus ça va te miner intérieurement. سكوذا تجوض نشتاقي غادي السلطن غفوليك سكوذا نشتاقي غاشي خدمين نديري Je n'ai pas le temps ici d'évoquer ces choses. وسيغ على الوقت وكنا نروح السلقايث ذي الامور Mais كيا le manque de pardon, ce que ça crée en nous, لما عنا القله نسمح ذوين يدي خلق ذينا le ressentiment, la haine, الاحساسات كيا الكره finit par nous détruire. ذاين ارثا غي هود Il y a des gens qui sont malades à cause de ça, لاني مذانن هاشين غفله جالبا qui نشتاقي ont des ulcères, لاني مذانن يكتعن où des maladies se déclenchent نغله هلاكات à cause du manque de pardon. غف الدمان القله نسمح J'ai écrit ceci. شتفا غايا كيا Quand nous refusons de pardonner aux autres, ما رانا غوي غنسمحي وياض une racine d'amertume grandit dans notre cœur يزوران نطرزي مغين تقولوا et لنا étouffe notre prière. اذا يني راه يخنقن ثورثنا تزالي Quand nous refusons de pardonner aux autres, ما رانا غوي غنسمحي وياض une racine d'amertume grandit dans notre cœur بازار نطرزي راه ينرنين تقولوا لنا et étouffe nos prières. اذا ينا راه يخنقن في Et, ظلنا et enfin, j'ai Alfagara. écrit refuser de pardonner. شتفا غدا غني هذا ما الا وجي غتسمحها Cela implique que les prières que nous adressons au Seigneur المعنى ينس في ظلنا ينسالا يغار سيدي ربي seront bloquées. اتوحفست Si nous refusons de pardonner, ماذا قلنا نوجي غنسمح nos prières seront bloquées. في ظلنا غتوحفست Un deuxième point qui est très important, فنقيت السنه ذا غني غيسعى نزال et que lorsque nous entendons donc prêcher sur tout ce qui est obstacle à nos prières, ce point-là vient souvent. ما راه نسلي ويدي دي تمسلاين غا في حباسن تزيلا انا في بلي ثنقيت كيس تشغال الدماء C'est la mésentente conjugale. ذا القله المفاهمه جا ورقاز وكتمطوث La mésentente conjugale est vraiment un point qui fait que Dieu, à un moment donné, ne peut pas nous écouter. القله المفاهمه جا ورقاز وكتمطوث ذيوث تنقيتك تقري عن تيزي لنا تعميد ترى غي سيدي ربي غادي يسمحس Ne peut pas répondre à nos prières. يزمير راه غادي يجاوب في ظل لنا Et pour ça, on va s'appuyer sur ces deux versets. فياكي غنسند غا في السنه صدارينا كي Donc le premier, vous le connaissez, c'est des versets qu'on connaît tous. C'est dans 1 Pierre, تصدر تمزواروث تيني تسنم 1 Pierre 3, versets 5 à 7. تيني قلان دي ثبرات تمزواروث بطرس 3 5 7 Il est dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes إنايا شكاكين يتلوسو تزيك تيلا وين تبقدسين qui espéraient en Dieu, يكسر من ذي سيدي ربي soumises à leur mari. يتضعون يرقزن نسوت Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, أم سارة قضوا عن إبراهيم تسولات سيدي c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, ذي سي سيثو غالمث en faisant ce qui est bien, ما لا تخدمم ثايني الهان sans vous laisser troubler par aucune crainte. بلا ما تجام ثمن نكوتا تنقوق لم تستوك ذي Marie, écoutez-moi. يرقزن سلتييد Vous les hommes, écoutez-moi. يرقزن سلتييد Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, يرقزن سنع الثد الكياسة ذي العلاقة نونك تلاوين نون comme avec un sexe plus faible. مين يتمقولن يون النظام ضم ضعفون Honorez-les, كرم ثتوت comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. خاطر ولاد نيثتي غدوار ثنتي يذكد يذون لعنايا غنتو ذارثة Honorez vos femmes, les hommes. كرمث تلاوين نون عوز ثتوت C'est très important. Ça. ذي نساء نزال Trop de maris عطاس قرقزن à la maison sont insupportables ذقو خامن نسن اما تفضل تتوالي ضرا avec leurs épouses. وكتلاوين نسن Et parfois, quand ils arrivent à l'église, في كوال مرة دوضنا في مسجدة on porte des masques.
نتلوسو مكان في شوشاي on joue au bon mari. نتلعب نتفن ديما نغذر كازي الهان Mais le Seigneur voit ces choses. لما انا سيدي ربي تولي غنشتني C'est pour ça qu'il est dit à la fin, j'écris en rouge, Et- qu'il en soit ainsi, كيدينا ثقالك تفرسو زكوا هذه لي وياكيا afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. هذه لي وياكيا غي وكني غوريتي لي راه وين راوني لين ذا حباسي الظل نون Si tu n'honores pas ta femme, ماذا قلنا وتعزو ضرا ثمطوثيك aussi bien à l'église qu'à l'extérieur, اما ذكو خام ما ذي ثمزكيذا devant tes enfants, زاث وراويك devant tes amis, زاث مدوكاليك ça va être un réel obstacle حسوا بلي هذه لي ذا حباس انت ذات à ta vie de prière. إثو ذارتيك نتظليث Parce que ta femme souffre. خاطر ثمطوثيك النعثاف Tout le monde le voit. يا انا ولا انتك Mais toi, tu fais comme si de rien n'était. لما عناك شي نيت تراضي مانيك ما كنولاش شو Et لان tu t'étonnes que le Seigneur ne réponde pas à tes prières. هي الناس تسوها ما ضمك سيدي ربي ديك جواب ريد زاليثيك Le Seigneur dit honore ta femme. سيدي ربي كي قرعوز ثمطوثيك Aime-la comme étant un sexe plus faible, حمليت اميونو مذان مضعفون mais tellement importante. Mais tellement importante. يسعى مليح حزال Parfois, nous avons à nos côtés quelqu'un de tellement précieux. تيكوال غير ثمنا غير لا يون يفزن Elle est une aide que le Seigneur a placée à notre côté. تمعاون تدي سر سيدي ربي غير الجهه كان ثماك Beaucoup le voient, عطاسي في توالين mais toi, tu passes ton temps à l'écraser. لا معناك تشيني ساعة دايض الوقت فيك تمحقلت Tu passes ton temps à lui faire des reproches. ساعة دايض الوقت فيك هتشتكي في اللاس Au début, quand on se marie, tout est beau. Elle est belle, il est beau. Et, عرفت زوارني ما نزوج كل شيء شباح يشباح et تشباح quelques années après, c'est plus la même femme, elle a changé. ما راه عديني سكواسون داين ماشي تمطوثني ثوغل داين تبدل Oui, elle a peut-être changé parce qu'elle a eu des enfants, elle est un peu plus forte. يزمل الحال تبدل خاطر سعاد الدريان في حلاشي طوح Mais c'est toujours la femme que Dieu a mis à tes côtés. لمعنى تينا يتمطوث ديال سيدي ربي Et le Seigneur te الفماش demande de سيدي l'honorer. ربي هكدي السثورة تتعزض Ensuite, il est dit dans 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5, ذا غني يتوكتب ذي ثبرات ثمزواروثي وذكورنتوس 7:3-5 que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit رجاز ذي مودي يثمطوثي سيني 6 et que la femme agisse de même envers son mari. ذا غني ولا تمطوث تخدم يني وكذوا رجازيس Et là, le verset 4 est très important, car le corps de la femme ne lui appartient plus. تصدرتي 4 قارو دا خطر الجتان Il تمطوث est à ماشي son mari. ذيلاس ثغال ذيلا بورجازيس De même, le corps du mari ne lui appartient plus. ذا غني ولا ذا الجتان بورجاز ماشي ذيلاس Il est à sa femme. لا معنى ذيلا تمطوثيس Verset 5, très تصدرتي important. 5 ساعة زال Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. ولي لا قراي وندقون ذي من عيمانيس غفايوض Vous pouvez certes convenir mutuellement de renoncer pour un certain temps à Zmere- vos relations, زمر ما تمسفهم مي وكني غتجم يشرن الوقت العلاقة نون à vos relations conjugales. المعنى ينس العلاقة ثني قال ورقات سمطوث Pour un temps, vous pouvez éviter. يشي طوحن الوقت تزمر أتنبع ذم Ici, il est parlé des relations sexuelles. ذاكي يتمسلا يدغى في العلاقة ني قال ورقات سمطوث العلاقة ني تزوفث N'oubliez pas que la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée. وتتوي ثرى باللي العلاقة ياكي سيدي ربي غتيدي خلقن Et c'est quelque chose de beau. إذا الحاجة يشبحن C'est ce que le monde en a, c'est ce que le monde en a fait qui n'est pas beau. ذا مشي تشمث الدونيف يقول غالن يشمث Mais les relations sexuelles dans le cadre du mariage, c'est quelque chose que Dieu a voulu. لمعنى العلاقة ياكي ذي ثليسان الزواج ذي الحاجة يبغى سيدي ربي Et c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a fait comme cadeau, la sexualité. إذا الحاجة يفازن يغدي في كاسيدي ربي ترزفت Et là, il est dit tout au début, c'est Paul qui parle. ذي تزوالات بولوس يقهضرون Ne vous refusez pas l'un à l'autre. وري لا قراغت وغادي من عيمانيس غفان Autrement dit, épanouissez-vous dans les rapports sexuels. المعنى ينس أثمن نون نرني ثم تاسي العلاقة ياكي Parce que le corps de la femme ne lui appartient plus et le corps de l'homme ne lui appartient plus, mais ils appartiennent l'un à l'autre. خطر الجتان تمطوث ماشي ذايلاس الجتا بورغاز ماشي ذايلاس لا معنى ذايلا نواغي وان Et Dieu a voulu que dans le mariage, il se passe des temps de bénédiction dans les rapports sexuels. إيه سيدي ربي فغاغي وكني اديلين الوقت البركه ذي الوقت العلاقه Et ياكي la seule condition où on peut se refuser l'un à l'autre, إيه سبكاني قلاني وكني ان من بعد كاشي طحبو يالانا c'est comme il est dit ici, c'est si d'un commun accord, اما كني دينا ذاكي ما يلا ثمس tu فهمم vas vers ta femme et tu lui dis, تروح دار ثمطوثي كالسينير écoute, ça fait un certain temps que ma vie de prière a un petit peu baissé.
اثنا شحال ياكي تظلي في وما كني تنقص شي طوح. Excuse-moi ma chérie, mais je viendrai peut-être pas pendant ces jours qui vont venir me coucher en même temps que toi. سمحي ما الا تقول سنه كي غادي يروحن وتروحوا غير غتصاغ ما كنا فوحد خميني Parce que je غتصاغ. veux prendre du temps avec le Seigneur pour prier. خاطر بغي غتفغ الوقت وكسيدي ربي وكنا Et تزلاغ. s'il y a ce dialogue, ماذا قلنا الا دوم سلا la femme ياكي. dira, ثمطوثنا mais الدنيا mon chéri, pas de problème. ولا شغيليف. Va devant ton Seigneur. روح زداتني يلو يك. Mais il est dit pour un temps. لا معناه يند ايش راني الوقت كان. Pour un temps et يشير pas عن الوقت. comme un accord. يرنا ما الا ثمس فهمم. Pour vous consacrer davantage à la prière. وكني تعزلم يما نون يزاليث. Parce que la suite du verset dit, خاطر تصدرت تكميل. mais que ce soit pour une courte période après laquelle vous reprendrez vos rapports. يناد باللي ايش يطوحنا الوقت كان ومن بعد توغال ما كنت لا مع العلاقه نينوان. Comme auparavant. اما كني في اللازيك. Il ne faut pas donner à Satan le moyen d'exploiter votre incapacité de dominer vos instincts. وري لا قرا استجمت بورثي الشيطان ايوا كني غادي يكشم. Pour un temps. ايش يطوح كان الوقت. Parce que sinon, mes amis, خطرنا مولاش si يمدوك vous اليوم. restez trop longtemps, ما الا تعطلم. et c'est important de parler de ces choses يسعى غزالة نهضرها في الامور هكيا. dans l'église. دي في La مسكيده. sexualité est un cadeau de Dieu. خاطر العلاقه هكيا ترزف Et في صغر si سيدي pour ربي. un temps, on va qu'à la prière et on laisse son épouse ou son homme, ما الا نعزلي من نغي تزالي ثغا يثجي طمطوثيك نعرف تجي دار le كازيم. Seigneur dit il ne faut pas que ça dure trop longtemps. سيدي ربي الذي قال باللي غياكي غوري لا قال فيلي ذين راه يظلن. Parce que Satan va venir dans tout ça. خاطر الشيطان غادي يروح غير وين Parce نشتاقيا. que le diable sait très bien que l'homme et la femme a des besoins. خاطر الشيطان يزرب باللي غركازوك تمطوط ساعه المحوجات. Et si ça fait trop longtemps que vous n'avez pas de rapport sexuel, اما ذا قلنا ثقيم متعطلم وسعيمه العلاقه et ياكيا. que les envies sont là, les instincts sont là, يميرني الشهوات ني غلات. si ton épouse ne te donne pas ce qu'elle doit te donner, ما الا ثمطوثيك وقدمو دارا الا قناك et تموت. si tu ne donnes pas ce que tu dois donner à ta femme, ماذا قال ذا عنيك تشيني وثمود ضرايني لا تمود le ثمطوثيك. diable va s'en mêler الشيطان غادي يروح يدير et مانيس. tu vas commencer à convoiter d'autres femmes. غادي يروح يوكني هذه سحاري ثمطوثيك. Et il va commencer à convoiter d'autres femmes. يرنا غادي يبدو Mais غنشتني. c'est vrai pour l'homme et c'est vrai pour la femme. هي كي يعني ثمطوث يعني غركاز. C'est très important ça. ذيني ساعه نزال. Et parfois dans le couple, في كوال يا الوركاز تمطوث. lorsqu'il y a des tensions, ما رايليني من غان. on commence à faire du chantage au mari. نفدو ما كني نتطف نشتاقيني على الجهه بوركاز. Où le mari commence à faire du chantage à sa femme. نغدا غني غركاز غادي يبدو غادي تقري عن نشتاقيا في ثمطوثيس. Puisque c'est ça, on n'aura pas de rapport sexuel. إيه ميا كاكي ولاش. Et quand vous commencez à faire cela, إما لا تبدو ما تخدم ما نشتاقيا. vous commencez à être en danger dans votre couple. تبدو متسكشم. Parce que les instincts que nous avons les uns et les autres, تسكشم داين ديريات واش ولت نون خاطر الشهوات ان غيني قلا ندخل. et c'est vrai, vous le savez très bien, هي كيف زرامت. et je commence à venir dans l'église, هاد الروحه غتبدو غتسغى في مسكيده. et je commence à regarder la sœur, غتبدو غتسمقوا لها ولتما. je commence à regarder tel homme. غتسمقوا لها كما. Quand je suis dans la rue, ماري لي غوفريد. je commence à convoiter. غتبدو غتسمقوا لها. Peut-être je commence à aller sur Internet en secret. يزما الحاله تبدو غادي توفرها غتروحوا على Et الانترنت. je commence à aller sur des sites porno. تروحوا غير لي سيت نو يمعينا راه. Je commence à aller acheter des films pornographiques. غتروحها غتتاغ لي فيلم ني ونمعينا راه. Quand je vois des images de femmes avec la publicité où elles sont en slip, ما تسمقوا لها غدا غني التصويرات هكا غتكوفريد تلاوين ولسينا راه. je commence à regarder. غتبدو غتسمقوا لها. Il ne faut pas que Satan ait le moyen d'exploiter votre incapacité à dominer vos instincts. وليلا قرا الشيطان هذه فارس تغنيت يميغو تزمير ما راه تتحكم دي شهوات نون. Comment pouvoir dominer nos instincts charnels dans le sens lorsqu'on a envie de notre femme ou de notre mari? امشي نزمر نستغلف غا في شهواتنا ما راه يلي ثلاد المحويجه ثقي غا الجهه بركاز نغتمطوث. C'est comme il est dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, اما كان يدينا ويتشحوا يا راه يمانيس غا فايوض. si ce n'est d'un commun accord. ما الا ماشي سوم سفهم. Et je sais une chose, يزري اختيوث الحاجه. des couples qui vont bien, اركاز تمطوث الا بخير. c'est des couples où la sexualité va bien. ذويذ العلاقه ياكي نسن ثقرز. Des couples qui vont mal, اركاز نتلاوين اللي راه بخير. c'est souvent lié
à ce que la أي- sexualité ne va pas non plus. أيجي قطاس انتكل يشود غا العلاقة يجيون اللي يرى بخير Et ma prière يتظل ثيوة est que rien ne vienne faire obstacle à cela. ورديتي لي يرى وين راي اللي ندحباسي ونشتاقيهم Et que si vous rencontrez des problèmes dans ce sens, إما ذا قلة ثملا المدقورن allez عفيني عننا allez voir ياقيا un conseiller conjugal, وروحث غير وين يكزمرن نكون يولاه des frères et sœurs qui font de la relation d'aide, ثمثن تيستمثين يتعاونن قون نشتاقيهم ou allez voir votre pasteur. نغروح ومكسان تمزقيذا نون Donc je termine en disant ceci. هاديك فوق ما رديني غنشتاقيهم La discorde dans les foyers ما رايلي شوي نغلق المفاهمه داخل est un الكخامن obstacle évident à la prière. ذيني قلان دا حباس ام قران يتظليث Dans le couple, chacun doit faire de son mieux ذي ثواشولت مكل يوني لا غادي يخدم المجهود يسا pour vivre une relation d'amour et de respect ايوا كني غادي يدير العلاقه اللحمله ذي القداره selon les valeurs bibliques. على حساب الوصايات بوال سيدي ربي C'est la condition primordiale ذواكي غير الشرط ام قران afin que rien n'entrave ايوا كني غرديتي لا وينا يلين ذا حباس la vie de prière du couple. ثوذرث تظليث تواشولت Amen. امين Retenez bien cela. تفث نشتاقيهم Allez, troisième obstacle. احباس ويس ثلاثه Alors là, c'est une des choses qu'on n'a pas spécialement l'habitude d'entendre dans les obstacles à la prière. وكي غادي يونسي قال الامور انه النمره نسلاس ديك حباسنا في Si التظليث les deux premiers obstacles, le manque de pardon et la mésentente dans ماذا le قلنا couple, ماذا قلنا سيني مزوره القله نسمح وكذا القله المفاهمه ذي ثواشولتا est très connu dans ce que nous entendons. توسنن ذكوينا كينسل Par contre, les paroles vaines et les paroles insensées, c'est pas souvent prêché. ça. ذا غني يمسلاين نديريا وكذا يمسلاين نمعينا راه ودنت مسلايا راه غطاس في Et اللسن ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a révélé dans ces moments où je préparais ce message. اي اياكي ذيني ديفكن سيدي ربي غير ملي تسوجا ذا ايا قاعد فرقا يذون Parce que je me suis aperçu dans ma marche avec le Seigneur. خاطر اياكي ذين سويسي داري غسل الخضار ذي تخلينو كذا Et je dis المسيح ça vraiment en toute simplicité, sans vouloir condamner qui que ce soit ici. هاد قارا كان كي السهلام بلا ما يلزم غير البعض داكي Parce que je vous connais pas, je connais pas vos vies. خاطر كون سين غرا وسين غرا ثوذرث نون Mais j'ai été parfois confronté à des situations لا معنى الا من الميد ملالا في سواعين dans ma vie chrétienne ذي ثوذرثي وثا مسيحيث où des frères et des sœurs avaient donné leur vie à Jésus. عندها ثمثن تيستمثن في كان تذرث نسني المسيح Réellement. سيذوت Mais par contre, il y a quelque chose qui n'avait pas changé. لا معنى لا يوثن الحاجه ويفدلنا ذيك سن C'est leur langage. ذا مسلاين نسن Quand tu les entends, ما راس نتسلط ils continuent à jurer. مازال تقلان Ils disent des fois des plaisanteries qui n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. تيكوال تقصيرنا تمسخيرا نس الامور وشدنا لها ثوذرت مسيحيث Et moi, personnellement, quand j'entendais ça, ça me choquait. ان كيني ما راس محساغي ونشتاقيا توهماغ Je dis, Seigneur, mais comment ça se fait que ces gens t'ont donné leur cœur et leur vie et ils continuent à jurer ou ils continuent à avoir des propos comme j'entends? قرا سمشي كان سيدي مذنا كيف كان تذرت نسني المسيح لما عنا تكمل نتقلان قرن دي مسلاينا ميكيا Si nous avons donné notre vie à Jésus, ماذا قلنا نفكا ثوذرت غير s'il y a المسيح bien une chose qui doit changer, ماذا قلنا لا يوث الحاجه يقلقنا تفدل c'est les paroles. ذي مسلايين On ne doit plus continuer à parler comme avant. ولي لا قرا نكمل انت مسلايين ما كنت مسلاي زيك Autrement, les gens du monde, lorsqu'ils vont nous voir, لما نغمولاش امذن ندوني ثم راه تسمو قلون et quand tu vas leur dire, mais je suis chrétien, من بعد السنين كذا مسيحيه ouais, t'es chrétien, mais tu continues à jurer. هذا مسيحي مع الناس تقلب Je t'entends au travail, tu es toujours en train de raconter des histoires sales. سلغاك ديال الخدمه ديما تحكوا لي بلا قنون معينا راه Et tu me dis que tu es chrétien. من بعد يدينا داك الشيء مسيحيه Et vous savez, les gens, ils regardent notre vie. زرامي مذنن نسمو قولن دغر ثوذرت النغ Et ça commence par les paroles. هي كيف دود سي مسلايين Et c'est très important que nos paroles changent. يسعى غزال مليح هذه يفدلوا Et مسلاينا il est dit dans Matthieu 12, verset 36. يورا في متى 12 36 Or, je vous dis que les hommes rendront compte بغي غاون دينير باللي غي مذنن از تحاسبن au jour du jugement ذوك السنين المحاسبه de toutes les paroles vaines qu'ils auront dites. غفيال يرا والدي فغن كما وننسن Ça peut pas être plus clair. هي كيون زمير ولا شي شاس نخلف Toutes ces paroles
insensées, des paroles qui n'ont rien à voir dans la bouche d'un chrétien, un jour le Seigneur nous demandera des comptes. Il dira. إمسلاينا كي يكون معينا راه وقلقنا راه دفغن سقماوني مسيحيين يبوس ديا سندا سيدي ربي عاخني دي سوثار. C'est pour ça que le verset de Éphésiens 4, verset 29 غفايا كي ذي افسوس 4:29 يورا dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. وردي تفغرا سقمنون ولا ذيون ووال نديريها. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles لا معنى ما الا هو ماشي راه يمسلايني qui الهان servent à l'édification et communiquent وإذا راه يعاونوني وكني غادفنون وكذا ادفقنن une grâce à ceux qui l'entendent. لعنا يا غي وإذا سني سمح سن Ça peut pas être plus clair. ولا شنو نزمر Qu'il استنى ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. ولا ذيون ووال نديري ودي تفغرا سقماون نون. Mais s'il y a lieu, لا معنى ما الا هو مش quelques bonnes paroles شي راه يمسلايني الهان qui servent à l'édification وإذا راه يعاونن ذي البنيه et communiquent une grâce يرنا وإذا راه ديفقنن à العنايا ceux qui l'entendent. إيوا ذي زدي سلان. Toujours dans Éphésiens 5 cette fois-ci, 3 ديما à ذي 4. افسوس ذي 5:3-4 Il est dit que l'impudicité, الشغل نديري qu'aucune espèce d'impureté ذا غني الشغل يعفنن et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous. الحمله وصور دي وري لا قرا غاد تسوا في دار يراون. Écoutez bien, سمح سدكني لا ainsi qu'il convient à des saints. خاطر اكاكي يقلا قابلين مقدسن. Qui c'est les saints? انوي ذي مقدسن C'est pas les gens du monde. ماشي ذي مذن الدنيت. Le Seigneur s'adresse à nous. سيدي ربي لا غادي يهضرين كوني C'est nous les saints. اذن كوني ذي مقدسن. Ainsi qu'il convient à des saints. Verset 4. اكا يقلا قابلين مقدسن دي كون- صدارتي 4 Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ورنسلانا ومسلاين الكذب ni propos insensés, نغي مسلاينون معينا راه ni plaisanteries, نغا قصار choses qui sont contraires à la bienséance. ايني لان كرن دميال وين لقنا ذيلي وين الهان. Qu'on entende plutôt لا معنى غنسل des actions de grâce. مسلاين ان الحما ذي مسلاين نعظم Autrement dit, des remerciements au Seigneur. المعنى ينس ذا استعرف ذو الشكر نيلو Je ne vais pas commenter davantage, mais c'est tellement clair. وتكمل غير غادي تفهم غا اكثر خاطر ذاين يبانن. Prochaine diapo, j'ai continué avec ce même verset. هذا كمل ديما الصدار Que le temps ثاقي passe, je sais que je dois aller vite maintenant. الا قد غي ولا شي طوح Et j'ai noté ceci شتفا غايا en conclusion. باش كنا دكفور Il n'est rien qui révèle plus rapidement et plus réellement ولا شو يدي تفقن نسلم غولا يا الناس وذمي ظهرا le manque de spiritualité d'une personne القلا نغ يرثو ذرث ذي الروح بمذان que ses paroles vaines, الا غي مسلاينا كيون معينا ses راه plaisanteries قصرا كون معينا et راه ses propos insensés. لو كذي مسلاينا نديريها Quand vous regardez quelqu'un parler, ما راش مقولم يوني تمسلاي vous pouvez déjà mesurer quel est l'état de la personne quelque part au travers de ses paroles. مرم اتقسم سندا يصوض ومذان النيا غاف الحساب يمسلاينيس Et surtout quelle est réellement sa spiritualité aussi. ذا غنيا اندا يصوض ذي الروح Surtout quand elle prétend qu'elle est chrétienne. لا بعدا ما راه تقارن كيني تا Et مسيحيت ses paroles n'ont pas changé. اي دغا غي مسلاينيس وفدلنا راه Et je conclus en disant, les paroles qui ne servent pas à l'édification sont vaines, مسلاين وري تعاوننا راه ذي البنيو ولو مثن inutiles, vides et sans profit. ولو مثن ذي المون ولاش ديك السن المعنى Ce sont des paroles perdues. ذي مسلاين يضاعن. Allez, prochaine diapo. La liste des obstacles à l'exaucement de nos prières. شتفاغ الزاف ونا كيا كرا تنقيضين دي تفكينن احبسني تزاليث Donc j'en ai cité 3. فذرا ثلاثه Donc les prières, les paroles insensées, ني دي مسلاين ونبعينا راه le manque de pardon القلان نسمح et la mésentente conjugale. لو كذا القلان المفاهمه قال ورقه Mais سمطوثه. voilà la liste de ce que moi j'ai trouvé. J'aurais pu mettre à côté de chaque point un verset. هاثني ذوي ذاك يدوفير ثيليا كل يوم ديك سنه السرسخ تصدرتي سيلاقن Dans cette liste, on trouve l'orgueil. ذي ذكواياكي عندنا في الزوخ L'orgueil est vraiment un obstacle à ce que Dieu exauce nos prières. الزوخ ذيني قلان دا حباسي Et je وكم دي n'ai pas ترى le سيدي temps. ربي غيزي لنا Et je n'ai pas le temps cet après-midi de pouvoir tout développer. وسعوا غير الوقت مدي ثاقي غي وكني ونتفاهم كلش. Mais l'orgueil est quelque chose de terrible. لا معنى الزوخ ذي الحاجه يوعرن L'idolâtrie, ذا غني عباد ني ربيتني فرانيين l'égoïsme,
ما إلا حملها كان يمانيو l'incrédulité, ما إلا القلة الإيمان la haine, الكره l'hypocrisie, سينو ذمون le mensonge, الكذب la jalousie, تسمين les injures, رقمات la critique, ثيثا ذقياضة la malhonnêteté, القلة نصفا les paroles vaines, on l'a vu, المسلاين ورنمعينا راه نغرا le فيه manque de pardon القلة نسماح et la mésentente conjugale. لو كذا القلان المفهمة قال ورقاز تمطوثة Et la liste n'est pas finie. مازال زمر غدر نو Vous وياضة pouvez encore en rajouter. نزمر دنر نو وياضة Moi, c'est ce que j'ai déjà pu trouver. وكذا كي نصوض وفي ثنيد Mais il y a encore d'autres domaines qui parfois font obstacle à la prière. لمعنى غلان وياض النظام قلتي ندي حبسني ظل النار Allez, dernière diapo. الحاجة ثان كاروث Ma conclusion. أين سوى شاد كفوغ Je dis ceci. اديني غايا Je conclus avec 1 Jean 1, verset 9. كفوغ صفرات ثم زواروث يوحنا يخفى مزواروث صدر 9 Si nous avons péché dans ces domaines que j'ai cités au niveau de la liste, ماذا قلنا غلان يمكن إذا ذنفاغ كوايا كي دنيغ ou au niveau de ces 3 obstacles, la mésentente conjugale, les paroles vaines et le manque de pardon, نغمي إلا وفيغ ديماني وذي القلة المفهمة القلة je نسماح veux vous dire qu'il y a de l'espoir pour nous aujourd'hui. بغي غونديني بلي إلا يغوسير Parce que nous مساكير avons un Dieu qui pardonne. خاطر ربي ناخذ وين يتسميحن Il suffit simplement de lui confesser nos péchés, إلا كان نقري زدت السدنوبة الناغ de lui confesser nos fautes, نقري الغلطة الناغ et le Seigneur va nous pardonner. سيدي ربي غير يسمح Et j'aime ce verset de 1 Jean 1, verset 9. حملت الصدار ثاقي وذي ثبرات سمزوارث Que يوحنا nous connaissons tous. ينسونا كن من لا Et il est dit, si nous confessons nos péchés, يناد بلي ما إلا نقرا سدنوبة الناغ il est fidèle et juste نتا مش ذي pour حقيقة nous les pardonner إوا كني غا يعفو et pour nous purifier de toute iniquité. يرنا إوا كني غا يصفو سيم كل ذنوب Si vous avez péché dans un domaine que j'ai cité, ماذا قلا في ذنبم ذي كيوان سقمو كان قيد النيغة mais si vous le confessez لا معنى ما إلا ثقرام تسياس en cette fin de matinée, ما كان يتكفى الصبحي ثاقيا ayez l'assurance سعود طمنا que Dieu va vous pardonner بلي سيدي ربي غوني سماح pour que quelque chose de nouveau continue إوا كني أدفذون الأمور et جديدان vous puissiez à nouveau retrouver votre relation avec le Seigneur يا تسوسلم إوا كني غدوغال العلاقة نونك سيدي sans que ربي rien ne fasse obstacle. بلا ما إلا واش إلا ندح باسا Amen. أمين Et je termine avec le verset 1 Pierre 1, verset 15. أدك فوق الصدار ثيلان ذي ثبرات سمزورث بطروسيون 15 Mais comme celui qui vous a appelé est saint, لا معنى غيمي وين كني غي وندي سولن ذي مقدس vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, ولا ذكون ويغي لي ذي مقدسن ذي ثيكلي نوانا selon qu'il est écrit, اما كني غي كتوكتب vous serez saints, اتيليم ذي مقدسن car je suis saint. خاطر نك ذي مقدس Vous aussi ولا ذكون ويا soyez saints اللي ذي مقدسن dans toute votre conduite. ذي ثيكلي نوانا Amen. امين Je vous invite à baisser vos têtes. كوني دار ضا غنزال لان شنو يقراينا Alléluia. Seigneur, je veux te bénir. بابا ربي اكفرشا Seigneur, parce que dans ce moment, tu étais là. خاطر ذي الوقت ثقيث اللي ضيذنا Seigneur, cet après-midi, en développant ce message, سيدي ربي فهم دي ثقي ما تكمل غمسلاي je n'ai voulu condamner personne. تصبحي ثقو فغي غير ضحكت ما غفا الفاضة Mais je crois, Seigneur, comme je l'ai dit en début de prédication, ومنا غما كنيك دنيغ ذي ثزوارا que tu m'as rappelé ce message pour le prêcher ici. باللي سمشتا ضي دايا غير وكنا في تفرقا ذاكيا Et Seigneur, j'ai essayé de le prêcher avec tout mon cœur. سيدي عرضا غي وكني غاد تشوفها غايا كي سوليو Aussi, je te prie, Seigneur, سيدي زول غاك داغن alors que maintenant je veux lancer un appel, ما كثورا غاد تسيولا je veux simplement demander à ceux et celles بغي كانت تسيولا غي ويد تيذ qui se retrouvent dans tout ce que j'ai évoqué, يقوفاني ما ننسن ذكوايا غي دنيغ le manque de pardon, القلا نسمح la mésentente conjugale, القلا المفهمة غير ورقات سمطوث les paroles vaines, يمسلاينون معينا راه les propos insensés, يمسلاينون الهرا toutes ces paroles qui parfois font que, Seigneur, nous démontrons que nous ne sommes pas des hommes et des femmes spirituels. يمسلاينا كي غيدي تفكينا بلي نكوني ونلي يا ذي ركازن تلاوين يتشور الروح Et qui montrent plutôt, Seigneur, que nous portons un mauvais témoignage. لما انا ذي دي تفكينا بلي نلحون بيدنا شهاده نديريها Mais il y a aussi l'orgueil, الا ذا غني الزوخ la malhonnêteté, القلا نصفا le mensonge الكذب et toute cette liste que j'ai évoquée. اذا غني غيا كيو كيدنيغ Je prie que dans ce moment maintenant,
تزلغي وكني ذي لوقا ثقيا vous qui êtes en train de m'écouter وكذا كي يدي يسمح et سيسن qui êtes dans l'auditoire, يقلان داكي كرانا si vous vous retrouvez dans cette liste ماذا قلنا تفيض ديمانيك ثقايا كي دنيغ ou dans ces 3 points que j'ai évoqués, نغذي ثلاثة تنقيضين كي دفدراغ j'aimerais simplement vous demander de vous lever à votre place. فغير كان او نتسوثر غي وكني غتفدم في مكان نوان Et j'aimerais prier en conclusion, فغير غتزلا ايوا كنا دكفوغ afin que vous receviez le pardon ايوا كني غتفهم العفو de ce péché ندنوفا كيا ou de ces péchés. نغ ندنوفا ثقيا Oui, je veux le faire avec tout mon cœur, فغير غنخدم غايا كي سوليو parce que je crois en ce que dit 1 Jean 1, verset 9. خاطر من سوين يوران ذي ثفرات ثم زواروث يوحنا يون تسعة Si nous confessons nos péchés, ماذا قلنا نقراد دنوفا il ثنا est fidèle et juste ذا مش ذي قال لي ذا قال ذا pour nous les حقيا pardonner ايوا كني غاثن et pour nous يعفو purifier de toute ايوا كني iniquité. ذا غني غاغي صفو سي دنوفا ثنا Seigneur, je prie maintenant, افا ربي تزلا ثورا Seigneur, que tout cet auditoire ايوا كذا كيا يلا ذا كيا qui est devant moi, يقلا نزدثيا mais je prie aussi que ceux qui regarderont cette vidéo ذا غني تزلا غفو اذا راه ديوالين لا et فيديو يا qui seront كيا devant leur poste de télévision واذا راه يقيم نزدث التلفزيون vont se retrouver également dans ce qui a été dit. هذا فني ما ننسن دقايا كي Eh دننا bien, chez vous, vous pourrez aussi vous mettre à genoux ولا تكون اذا غني الزمر ما تكرفم ثاك شريرته afin que vous receviez aussi le pardon. ايوا كني غتطفم ولا تكون ويغ Parce العفو que le Seigneur veut aussi te l'accorder. خاطر سيدي ربي يبغى هذا غنك سيدي Je me tourne maintenant vers l'auditoire تزيغ ثمور لي غروي ذي لانداكيا et je veux maintenant, Seigneur, te prier ثورا سيدي راك تزلغ pour ceux et celles qui ont besoin de pardonner, Seigneur. ايوا كاذي حواجنا تسمح لنا سيدي Qu'aujourd'hui même, الساكي سيدي ils puissent aller trouver la personne, اضروحنا رمضان ils puissent prendre le téléphone نغا سيولان et aller dire, اضروحنا ذينين je te demande pardon. وين النظام سوثر غاي دايت عفوض Parce que le Seigneur m'a pardonné. خاطر سيدي ربي يسمحيا Et j'ai compris aussi فهما غدا غني que je ne peux plus continuer avec cette situation. باللي وزمير غارة هذ كملا ذي سوع ثقيا Mais je viens te demander pardon. لا معنى روح غدي وكنك سوثر سماح Parce que je veux être en règle avec toi et avec le Seigneur. خاطر فغي غتسفوغ يريد كوكو يريد سيدي ربي Et vous savez, la personne qui vient dans votre esprit maintenant, يتزريضا ومذاني دي روحنا الولا غي ou les شتورا personnes qui viennent dans votre نغي esprit, مذاني دي روحنا الولا غنون تورا et je vous en prie, si vous êtes dans ce cas, إلا عنايثون ما إلا ثلام دي سوا ثقيا et si vous vous êtes levé, إما ذا قلت كرمد obéissez. أخ ثوال Allez voir la personne. وروح ثارو مذاني Peut-être que vous dites, ce n'est pas moi, c'est la personne qui m'a fait du mal. Allez la voir. بالك السقارض ماشي ذنكيني على معنى ضويض النظام Et vous verrez روح الغرس. qu'il va y avoir des moments de pleurs, تصرم بليك هادي لين تسوعيني مطون des moments où vous allez vous serrer dans les bras. هادي لي تسوعينا ندغث محنشم Et vous et cette personne vont être libérés. هي دغا كيتش نكذو مذانني غتسوى Parce que سرحم le Seigneur va vous donner la force de le faire. خاطر سيدي ربي غنديفك تزمرتي وكنا تخدمم Au nom de Jésus. سيس من Pour المسيح ceux qui ont des problèmes dans les couples, ايوا كاذي ساعه نقول ندي ثواشولتا et il y en a certainement ici, الا بلاش كذا كيا si vous connaissez des difficultés de mésentente par rapport au rapport sexuel, ماذا قلنا ذي العلاقه يا كي غنتوزوف تفهم دغورن ou même c'est au-delà des rapports sexuels, il y a maintenant une tension qui est là, des disputes sans arrêt. نغ بالك سنيك العلاقه يا كي الا غي من غير بلا غنحفوس Vous pouvez aller trouver votre épouse, الزمرضه تروح دار تمطوثيك ou vous pouvez, vous, Marie, aller trouver votre épouse نغ شميني غتمطوث تروح دار et ورقازيم lui dire, ma chérie, السني ضيا معزوزي Je ونغ te demande تعززتي pardon. سمحيه parce que j'ai pas été correct avec toi. خاطر والحي غير كني لاقيدك Et le Seigneur va amener à nouveau une bénédiction dans votre سيدي couple. ربي غي فيك النظام ديال البركه تجديت دخل Parce que تواشولتيك peut-être que vous allez pleurer dans les bras l'un de l'autre. خاطر يزمل الحاله تتروم وغال نبا Et peut-être que dans ce moment-là, vous allez à nouveau pouvoir vous dire, je t'aime mon mari, je t'aime ma femme. يزمل الحال اتسيوضم اتميني ميثيكلت النظام حملك يا رقازي ونا حملك ما Et je ثمطوثيو proclame que dans ces couples qui ont ces difficultés, une atmosphère de joie et de paix va revenir dans le foyer. بغي غد نبيغ ذي ثواشولينا كي كويذ لا غي من غير ادوغال تلويث وكذ لهنا Parce que le Seigneur va restaurer vos relations. خاطر سيدي ربي غادي يعاود البنين العلاقه نون Et je le dis au nom de Jésus, افيديني سيس من المسيح au nom de Jésus, سيس من المسيح que les couples qui sont concernés في واشوليني ثعنا ثمسالت retrouvent la bénédiction du Seigneur. هذا فن البركه يلو
Maintenant, je ne vais pas citer toutes les autres choses. ودمتقارن ودقرغر ياكلوا مورني النظام Je fais une prière générale. لمعنى غتزلغ كاسومثا Seigneur, pour toutes les autres choses que j'ai citées, سيدي الحوايج اللي مرة النظام يدنيغ je prie maintenant, زولغ ثورة Saint-Esprit, الروح القدس que tu touches encore les cœurs dans ces domaines اتسنى له ظلون ذكوين يعني انا نشتاقي et que chacun s'examine كل يوم ذي سنق ذي مانيس et que là où il a besoin de changer, يندان يحواج هذي في الدل parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a des paroles qui ne sont pas à ta gloire, خاطر الا الزوخ لاني Parce qu'il y a le مسلين تعظيم mensonge. اسميك الى الكذب je prie maintenant زولغ ثورة qu'ils reçoivent le pardon. تطفن العفو Au nom de Jésus. سيس من المسيح